فإن بكلمة سكون اجتمع لا للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل، ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، وقدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا، ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طولا. طيب مباشرة إلى الشرح. أو ممكن نقرأ واحدا فواحدا أولا إن شاء الله. نعم نسيت صحيح. تفضل. Silakan Azmi, Azmi di bait ke-42 dibaca. Lil maddi ahkamun salasatun tadum wahiyal wujubu wal jawazu wal luzum. Baik, terima kasih. Irfan silakan. Fawajibun in jaa hamzun ba'da maddin fi kilmatin wada bimuttasil yu'ad. Ismat silakan. Wajaijun madun wa qasrun infusil kullun bikilmatin wa hadal munfasil. Ulangi Wajaijun madun wa qasrun. Jaiz, soal diperbaiki makhrajnya. Jaizun bukan jaijun. Jaizun za. Ya, silakan ulangi. Wajaizun adun wazaizun adun wa qasrun. Jaizun, afwan diulangi. Jaizun madun wa qasrun. Wajaizun zun. Ya. Wajaizun madun wa qasrun infusil. Maddun. Ada syaddah maddun. Wa qasrun. Wajaizun maddun wa qasrun infusil. Kullun bikilmatin wa hadal munfasil. Ya, terima kasih, barakallahu fikum. Terima kasih. Selanjutnya silakan Muhammad Nur Qalbi. Wa mithlu za in arada sukunu waqfan kata'lamuna nasta'inu. Terima kasih. Akhi Rizki. Au qaddimal hamzu 'anal maddi wa dha badal kamanu wa imanan khudha. Terima kasih. Ukhti Siti Fatana. Au qaddimal. Ukhti Siti. Oh baik. Siap. Ahmad Muhammad. Au qaddima. Au qaddimal hamzu 'alal maddi wa dha badal ka amanu wa imanan khudha. Terima kasih. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah. Tafadhal. طيب جزاك الله خيرا. طيب هنا الناظم يقول للمد أحكام ثلاثة تدوم. المقصود بالمد هنا هو المد الفرعي، المد الفرعي وليس الأصلي، لأن الأصلي خلاص انتهينا منه، مقدار حركتين وذكرنا الخمس مدود الملحقة به. فالذي يقصد بالمد هنا هو المد الفرعي الذي له سبب، وسببه كما ذكرنا الهمزة والسكون. نعم شيخ اندرا. Afwan masih itu mikrofon. Afwan masih kita mikrofon. Kali ini Allah di sini yang dimaksud dengan ahkamul mad adalah ahkamul mad yang masuk ke dalam mad far'i. Dan kita sudah membahas bahwa yang dinamakan dengan mad far'i ini adalah bagian selanjutnya dari mad, bukan mad asli. Karena kalau mad asli hadirin Allah tidak ada penyebab, dan di sini yang menjadi penyebab adalah berkaitan tentang hamzah dan sukun. Jadi yang kita bahas dalam pertemuan ini adalah tentang mad far'i. Nah, نعم.
قال وهي الوجوب والجواز واللزوم. إذن عندنا مد جائز وعندنا مد واجب وعندنا مد لازم. الذي يتعلق بسبب الهمزة إما أن يكون واجبا وإما أن يكون جائزا، والذي يتعلق بسبب السكون إما أن يكون سكونا أصليا كالمد اللازم، وإما أن يكون سكونا فرعيا كالمد العارض. Dan hadirin rahimakumullah, berkaitan tentang mad di sini yang menjadi penyebabnya adalah dua, yaitu dan berkaitan hamzah. Yang berkaitan dengan hamzah maka apakah dia berkaitan tentang wajib atau jaiz? Ini yang berkaitan dengan hamzah. Atau yang berkaitan tentang sukun asli, yaitu sukun berkaitan sukun asli yaitu mad lazim. Adapun yang dinamakan dengan sukun, yang sukunnya sukun arid, maka kita sukunnya masuk ke dalam bahasan mad arid di sukun. نعم. فواجب أولا المد الواجب. متى يكون المد واجبا؟ إذا جاءت الهمزة سبب المد وحرف المد في كلمة واحدة، في كلمة واحدة، يعني جاء اتصال سبب المد وحرف المد في كلمة واحدة، كما قال الناظم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة. إذا جاء همز يعني سبب المد بعد مد وهو حرف المد في كلمة وذا بمتصل يعد، هذا اسمه الواجب المتصل، اتصال سبب المد وحرف المد في كلمة واحدة. Dan nyata kalau wajibun in ja'aham hamzun ba'da mad. Di sini hadirinkullah, adapun yang dinamakan dengan mad wajib in ja'a hamzun ba'da mad, ketika hamzah datang setelah mad bikil matin dalam satu kata wadza bin muttasil yu'ad, maka dia ittisal, yaitu bersentuhan antara mad dengan penyebab panjangnya, maka dinamakan dengan mad muttasil, dikarenakan ittisal atau persentuhan di antara mad dengan penyebabnya. Nah, misalnya. نعم. المد الواجب المتصل يا كرام في رواية حفص عن عاصم مقداره 4 أو 5 حركات، لا نقول 4 إلى 5 يعني يكون 4 ونصف هكذا، لا، إما 4 حركات أو 5 حركات. ومثال السماء، قروء، سيئت، وهكذا. Dan ini kalau berkaitan tentang mad muttasil, berkaitan tentang mad wajib muttasil, maka hadirinullah di dalam riwayat Hafiz an Asim, di riwayat Hafiz an Asim yang sedang kita pelajari, dia panjangnya adalah 4 atau 5, bukan 4 kecuali setengah, bukan. Nah, jadi bukan 4,5 atau bukan 3,5, tapi 4 sempurna. Maka hadirin kalau pembacaannya, kalau kita mengambil pendapat atau mengambil riwayat dari Hafiz an Asim, maka dia dibaca dengan 4 atau 5 harokat. Contoh dalam kalimat as-sama. Contoh dalam kalimat as-sama, dia 4 harokat. Nah, نعم. إذن هذا الواجب. الأمر الثاني يا كرام الجائز. قال الناظم وجائز مد وقصر إن فصل، أي أن الحكم الثاني من أحكام المد الفرعي وهو الجواز. ما معنى الجواز؟ بمعنى أن يجوز أن أمده 4 حركات ويجوز أن أقصره 2، لكن عندنا من طريق الشاطبية يجب مده 4 حركات، أما في الطرق الأخرى يجوز قصر 2 لكن بشروط. Dan hadirinullah kemudian masuk ke dalam pembahasan selanjutnya wajaizun maddun wa qasrun infusil. Di sini kita mendapatkan mad jaiz ketika infusil, ketika dalam keadaan terpisah. Nah, madnya terpisah dengan penyebab. Infusil terpisah maka dinamakan dengan munfasil. Mad jaiz munfasil. Kenapa dinamakan jaiz? Karena bisa dibaca dengan 4 dan 2 harokat. Tapi kalau kita mengambil tarik asyatibiyah, tarik asyatibiyah, maka kita harus membacanya dengan 4 harokat. Adapun 2 harokat, maka kita
boleh membacanya dengan dua harokat dengan turkul ukhra, dengan torik yang lain, bukan asyatibiyah, tapi ada syarat-syaratnya. Tapi kalau kita mengambil asyatibiyah, kalau mengambil torik asyatibiyah, maka kita harus membacanya dengan 4 harokat. Dan kita sedang membahas torik asyatibiyah. نعم. وسمي منفصل بسبب انفصال سبب المد عن حرف المد كل في كلمة. يعني سبب المد الهمزة في كلمة، وحرف المد يكون في كلمة أخرى. قال الناظم: وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة، سبب المد في كلمة وحرف المد في كلمة، وهذا يسمى بالجائز المنفصل. نعم. Dan kalau di sini saya menegaskan kembali, munfasil adalah sebuah istilah yang memberikan juga penekanan tentang apa yang terjadi di dalam mad jaiz munfasil. Di sini dinyatakan wajaizun maddun qasrun infusil, terpisah. Kulun bikilmatin, setiap kata yang tadi disebutkan mad dengan penyebabnya bikilmatin, masing-masing di kata yang berbeda. Wahada munfasil, dan dinamakan dengan munfasil. Jadi penyebab mad menyebabkan dia mempunyai penamaan munfasil. نعم. هناك أمثلة يا كرام، مثل كلمة إنا أعطيناك الكوثر. إنا حرف المد، أعطيناك سبب المد وهو الهمزة. وكذلك وأمري إلى الله، قوا أنفسكم، وهكذا. وقد يكون يا كرام هناك انفصالا حكميا أو حكما، بمعنى أن حرف المد محذوف في رسم المصحف لكنه ثابت، مثل يا أيها، فنجدها في رسم المصحف أنها كلمة واحدة، فمحذوف حرف المد، فهذا محذوف في الرسم لكن يثبت في اللفظ، مثل يا آدم، يا أيها، يا إبراهيم، هؤلاء، وهكذا. فمقدار المد الجائز 4 أو 5 حركات. نعم، من طريق الشاطبية. Dan hadirin kemudian kita berkaitan tentang mad ini, hadirin min tariq syatibiyah, dibacanya dengan 4 atau 5 harokat. Hadirin dengan sebuah keterangan bahwa dia terpisah dalam keadaan tulisan. Kadang-kadang juga kita mendapatkan dengan terpisah secara hukum tetapi tidak di dalam tulisan. Terpisah secara hukum tetapi tidak di dalam tulisan. Contohnya adalah ya ayyuha. Satu kata kalau kita melihat di dalam Al-Quran, ya Adam. Satu kata kalau kita melihat di dalam Al-Quran, dia tidak terpisah dengan jarak. Akan tetapi secara hukum dia terpisah. Maka dia hukum mad ini terpisah, dan terpisahnya ini bisa secara hukum ataupun bisa secara rasm. Bisa secara hukum ataupun bisa secara penulisan. Rasm artinya penulisan. Maka dibacanya tetap saja menurut hukum atau menurut torik asyatabiyah, dia baca dengan 4 atau 5 harokat. Dibaca dengan 4 atau 5 harokat. Tidak merubah walaupun dia kemudian tertulis secara bersatu. Akan tetapi kalau secara hukum terpisah, maka dia secara hukum atau hukmiyahnya adalah mad jaiz munfasil. نعم. ويلحق يا كرام في المد الجائز المنفصل، يعني يأخذ نفس حكم المد المنفصل مد اسمه مد الصلة الكبرى أو الصلة الطويلة كما نسميه. والمد الصلة الكبرى يا كرام هو مثل الصلة الصغرى، يعني أن تقع الكناية بين متحركين، لكن في الصلة الكبرى يجب أن يكون المتحرك الثاني همزة، مثل قوله تعالى ما له أخلد، هكذا، بآياته أن. وأيضا مقدار مد الصلة الكبرى يا كرام مثل مد الجائز المنفصل والواجب المتصل، سواء 4 أو 5 حركات. نعم. Dan hadirin Allah, kita mendapatkan ittiba, ada yang diikutkan ke dalam mad munfasil ini. Secara hukum
maka mad silah kubra dia diikutkan ke dalam mad jaiz munfasil. Maka silah kubra hadirin Allah, mad silah kubra diikutkan ke dalam mad jaiz munfasil. Yang kita mengetahui hadirin Allah bahwa mad silah kubra ini sama dengan mad silah qasirah. Perbedaannya adalah ketika kalau di dalam mad silah qasirah itu dia tidak diikuti oleh hamzah, sementara mad silah kubra di sini diikuti oleh hamzah. Maka menamai mad silah kubra, dan mad silah kubra diikutkan ke dalam mad jaiz munfasil dan dibaca dengan 4 atau 5 harakat menurut Thariq Asy-Syatibiyah. نعم. الآن يا كرام انتهينا من المد الفرعي بسبب الهمز. هو عندما يكون واجب أو جائز، يعني واجب متصل، جائز منفصل، أو صلة كبرى. الآن نأتي للذي بسبب السكون، إما أن يكون سكونا عارضا أو سكونا لازما. السكون العارض في مدين يا كرام، 2، وهو المد العارض للسكون والمد اللين. البيت الذي أمامنا ومثل ذا إن عرض السكون يبين لنا ويشرح لنا السبب المد أو سبب نعم المد بسبب السكون العارض. نعم. Dan selanjutnya dari Allah, apa yang ada selanjutnya di hadapan kita adalah tentang mad arid sukun. Ketika yang terjadi adalah arid, sukunnya adalah sukun yang palsu. Kita sebutnya palsu kenapa? Karena aslinya tidak sukun. Aslinya tidak sukun, kemudian disukunkan dikarenakan berhentinya pembacaan. Maka kemudian mad arid lisukun hadirin Allah, dia disampaikan di sini menjadi salah satu bagian dari pembahasan kita, misdza in aral sukun, dan di sini berkaitan tentang mad arid lisukun ini adalah salah satu bagian mad far'i yang ada di dalam pembahasan di bait ke-45. نعم. يقول الناظم هنا: ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. ومثل ذا أي من مثل المد المنفصل في الجواز والقصر. في الجواز يعني جواز المد أو قصره، وهو مد اسمه مد العارض للسكون، بمعنى أن يأتي بعد حرف المد سكون عارض لأجل الوقف. مثال كلمة تعلمون، نستعين. تعلمون النون هنا مفتوحة، لكن عندما أقف عليها يجب أن أقف بالسكون، فهذا سكون عارض ليس أصلي. لماذا سكنت النون هنا؟ لأجل الوقف، لأني أريد أن أقف عليها، والقاعدة تقول في اللغة العربية أو في علم التجويد لا يوقف إلا على ساكن. نعم. Dan hadirin Allah, kita mengetahui di sini di dalam bait ke-45, wa mithlu dza in aradat sukun. Dan di sini mithlu dza demikian pula dimisalkan permisalan tentang ard sukun, tentang sukun yang arid. Mad yang hadir Allah, mad arid disukun disebabkan karena waqaf, wajib, kemudian berhenti dalam sukun. Seperti kita ketahui bahwa di dalam kaidah bahasa Arab, di dalam kaidah baca Quran, kita tidak bisa berhenti di dalam keadaan berharokat. Maka wajibnya kita berhenti di dalam sukun menyebabkan dia sukun arid, menyebabkan dia sukunnya sukun palsu. Sehingga kita membacanya dalam keadaan sukun dengan kaidah bahwa dia aslinya adalah berharokat, maka dinamakan dengan waqfan ta'lamuna nasta'in. Di sini seperti contoh ta'lamun dan nasta'in dalam keadaan waqaf. Jadi dia waqaf menyebabkan dia harus sukun. Nah, نعم. مقدار مد العارض للسكون يا كرام 2 أو 4 حركات أو 6 حركات. يكون جوازا، يعني إما أن أمده 2 نستعين، أو 4 نستعين، أو 6 يكون مدا طويلا نستعين. يعني الياء هنا 6 حركات. نعم. Maka di sini hadirin Allah kita mendapatkan jawazan bahwa pembacaan mad arid disukun ini adalah dalam keadaan diperbolehkan.
Maksud diperbolehkan hari ini boleh dibaca dengan 2 atau 4 atau 6 harokat secara pilihan, karena dia bisa dibaca dengan 3 cara. Mad arid li sukun bisa dibaca dengan 3 cara, yaitu 2 harokat seperti yang dicontohkan oleh Syekh, 2, 4 atau 6. Nah, نعم. ويلحق يا كرام به مد اللين، مد اللين كما وقد ذكرنا قبل ذلك في اللقاء الماضي، واللين منها الياء وواو سكن إن انفتاح قبل كل أعلن. إذا مد اللين هو يأتي بعد حرف اللين سكون عارض لأجل الوقف، وحرفا اللين كما ذكرنا سابقا هما واو وياء ساكنتان مفتوح ما قبلهما، مثل قوله تعالى قريش، خوف. أيضا مقدار مده يا كرام 2 أو 4 أو 6 حركات جوازا. نعم. dan demikian pula hadirin kalau diikutkan ke dalam mad ini. Diikutkan ke dalam mad arid li sukun adalah mad lin. Diikutkan kepada mad arid li sukun adalah mad lin. Seperti kita ketahui bahwa di pembahasan tentang mad lin di pertemuan sebelumnya, bahwa yang dinamakan dengan mad lin ini adalah 2, yaitu waw dalam keadaan sukun dan ya dalam keadaan sukun kemudian didahului oleh fathah. Maka kemudian ya contohnya adalah Quraisy. Dan ketika kita sukun di situ maka dia dinamakan dengan madlin. Bisa dibaca seperti hanya mad arid li sukun dengan cara membaca 2, 4 atau 6. نعم. هناك ملاحظة يا كرام قبل أن ننتقل المد اللازم، بسبب يعني المد الفرعي بسبب السكون يكون لازما. ملاحظة بالنسبة للفرق بين المد العارض للسكون والمد اللين عند الوصل. اتفقنا أن المد العارض للسكون والمد اللين وقفا يمد 2 أو 4 أو 6 سواء هم الاثنان، لكن عند الوصل يا كرام مد العارض للسكون يمد 2، أما مد اللين عند الوصل لا مد فيه. مد اللين عند الوصل لا مد فيه، ننتبه لهذا، مثل قوله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم، لا نقول قريش إيلافهم، نقول قريش مباشرة هكذا، فالمد اللين عند الوصل لا مد فيه. نعم. Ada catatan yang perlu antum pahami, dan ini menjadi sebuah catatan yang penting, bahwa perbedaan antara madlin dengan mad arid li sukun, bahwa mad arid li sukun dan madlin dalam keadaan sukun dia sama kedudukannya, bisa dibaca dengan 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Akan tetapi hadirin Allah, ketika berkaitan tentang madlin, dalam keadaan wasal maka dia tidak bermad. Dia tidak mempunyai mad. Berbeda dengan mad arid li sukun. Mad arid li sukun ketika diwasal maka dia dibaca dengan 2 harokat. Mad arid li sukun ketika wasal dia dibaca dengan 2 harokat. Akan tetapi dalam keadaan wasal madlin tidak boleh dipanjangkan. Dia hanya diayun saja. Dia hanya dibaca dengan layin, dengan lembut, tidak dipanjangkan atau tidak dibaca 2 harokat, tetapi hanya dilinkan. Nah, نعم. هنا يعني قال الناظم أو قدم الهمز على المد وذا بدلك آمنوا وإيمانا خذ، هذا ذكرناه في المد الأصلي واللقاء الماضي وشرحناه. يعني إذا جاءت الهمزة قبل حرف المد يمد مد البدل هنا 2. لماذا ذكره الناظم هنا؟ لأنه يتعلق بجوازه وقصره، يتعلق بجوازه وقصره، وسمي بدل يا كرام لأن حرف المد مبدل همزة، يعني آمنوا أصلها أأمنوا هكذا، لكن أبدلت الهمزة الثانية حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى آمنوا. طيب إيمانا الهمزة الأولى مكسورة، ما هو الحرف المجانس للكسرة؟ الياء، فنقول إيمانا هكذا. نعم. dan hadirin kemudian kita masuk ke dalam bagian quddimal hamzu ala maddin wa dha badal amanu wa imanan. Di sini hadirin masuk ke dalam mad badal.
Mad badal ini dimasukkan ke dalam yang diikutkan ke dalam mad tabi'i karena dibaca dengan 2 harakat. Kemudian kenapa di sini dimasukkan ke dalam pembahasan mad lazim? Karena seperti di pembahasan sebelumnya dinyatakan dia adalah dikarenakan jawaznya di qiraah yang lain. Jawaznya di qiraah yang lain. Maka kemudian badal di sini dinamakan badal adalah mubdal bil hamzah. Dia adalah sebuah badal dikaitkan dengan hamzah. Contoh di sini adalah amanu, asalnya adalah a'amanu. Imana, asalnya i'imana. I'mana. Dari sini kemudian hamzah yang keduanya diibdal, bahwa hamzah yang keduanya dihilangkan, dimasukkan ke dalam hamzah yang pertama, kemudian dipanjangkan hingga terjadilah perubahan menjadi mad badal. Kan terjadinya ibdal atau terjadinya pembadalan, terjadinya pergantian antara huruf sukun menjadi panjang. Ini pembacaan dari a mana menjadi a mana. نعم شاء الله. نعم، الآن ننتقل إلى القسم الثاني من السبب المد. سبب المد قلنا همزة والسكون. الهمزة خلاص مد الواجب للمتصل، الجائز للمنفصل، الصلة الكبرى. السكون إما أن يكون عارض وإما أن يكون أصلي. العارض خلاص ذكرناه، مد العارض للسكون ومد اللين. الآن بقي المد اللازم الأصلي، مد اللازم الذي يكون بسبب السكون. طيب، قال الناظم: ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طولا. أي أن الحكم الثالث من أحكام المد الفرعي أن يكون لازما، بمعنى إذا جاء السكون أصلي بعد حرف المد سواء في الوصل أو في الوقف، وصلا ووقفا. نعم. Dan dari sini kita masuk ke dalam pembahasan mad lazim. Walazimun ini sukun ussila. Itu babnya sukun. Baik, kita sudah mendapatkan bahwa di pertemuan di pembahasan ada mad arid, dan ini adalah mad yang sukunnya adalah sukun asli. Sukunnya adalah sukun asli. Lazimun ini sukun ussila waslan waqfan ba'da madin tuwila. Maka di sini hadirin Allah, sukun asli yang terdapat di dalam pembahasan bait ke-47 ini dinamakan dengan mad lazim. نعم. ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طولا. طيب، بعد مد طولا، المقصود بطول هنا أي طول مده لزوما، يعني بمقدار 6 حركات. إذن المد اللازم لازم مده طولا، طولا بمعنى إشباع الحركة، ويكون مقداره 6 حركات، والآن سنأتي إلى أقسام المد اللازم. نعم. Dan hari kalau di sini walazimun ini sukun ussila waslan waqfan ba'da maddin tuwila. Maksud dari kalimat tuwila hari ini kalau tul maksudnya adalah 6 harokat. Panjang 6 harokat. Tuwila di sini adalah berkaitan tentang isba'. Isba' itu istilah yang menunjukkan panjangnya pembacaan sampai 6 harokat. Maka di sini waslan waqfan ba'da maddin tuwila maksudnya adalah bagaimana pembacaan mad lazim di dalam sukun yang kita mengetahui sukunnya adalah sukun asli. Di sini hadirin kalau dibaca dengan tuwila, dibaca dengan 6 harokat. نعم. الآن ننتقل يا كرام إلى أقسام المد اللازم. أقسام المد اللازم. طيب، قال الناظم هنا: أقسام لازم لديهم 4، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه 4 تفصل، فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. نعم، نقف هنا يا شيخ خمرة. Dan hari kalau kita masuk ke dalam pembahasan aqsamul mad di bait ke-48, aqsamul lazim ladaihim 4 tilka kilmiyun wa harfiyun ma' kilahuma mukhaffafun musaqqalu fahadihi 4 tufassalu.
فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. Kita sampai pembahasan di sini. Nah, نعم. طيب هنا يقول الناظم أن أقسام المد عند القراء 4. أولا هو قسمين كلمي وحرفي، مد لازم كلمي ومد لازم حرفي. الكلمي ينقسم إلى قسمين، مد لازم كلمي مخفف ومد لازم كلمي مثقل. والحرفي أيضا ينقسم إلى قسمين، مد لازم حرفي مخفف ومد لازم حرفي مثقل. كلاهما مخفف مثقل، كلاهما يعني بمعنى كل من الكلم والحرف، فهذه 4 تفصل. نعم. Dan di sini hari ini kalau kita mendapatkan pembagian tentang mad yang jumlahnya adalah 4. Aqsamul lazim ladaihim 4, bahwa pembahasan atau pembagian dari mad lazim itu ada 4. Wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Yang pertama dibagi menjadi 2, itu kalimi dan harfi. Jadi mad lazim kalimi, mad lazim harfi. Kilahuma mukhaffafun musaqqal. Kemudian yang kalimi ini terbagi menjadi 2, mukhaffaf dan musaqqal. Dan demikian juga harfi terbagi menjadi 2, yaitu mukhaffaf dan musaqqal. Dan kemudian ketika 2 dibagi 2, hadhihi arba'atun tufassalu. Dikarenakan 2 dibagi 2, maka hadhihi arba'atun, maka dikarenakan 2 itu menjadi arba'ah, menjadi 4, tufassalu, terbagi. Jadi kita mendapatkan 4 pembagian, yaitu mad lazim kalimi mukhaffaf, mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf, dan mad lazim harfi musaqqal. Seluruhnya pembagiannya dijumlahkan menjadi 4. Nah, نعم. الآن يبدأ بالمد اللازم الكلمي. قال فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. ما هو المد اللازم الكلمي؟ قال إذا جاء بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة واحدة فهذا يسمى مد لازم كلمي. مد لازم كلمي. مثال كلمة الصاخة، هنا بعد حرف المد الألف جاء سكون أصلي وهو الخاء، فالخاء هنا مشددة، والحرف المشدد عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، فإذا بعد حرف المد جاء سكون طام. الميم هنا مشددة، الحرف الأول ساكن والثاني متحرك فتحة. فإذا يا كرام هنا وقع، هنا كما قال الناظم فهو كلمي وقع بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة واحدة، فهذا نسميه بالمد اللازم الكلمي. بالمد اللازم الكلمي. نعم. baik, Allah, kemudian kita mengetahui fa'in bikilmatin sukun ijtama' harfin maddin fahuwa kilmiyun waqa'. Di sini Allah dinamakan dengan mad lazim kalimi. Ambil kilmatin ketika terdapat di dalam satu kata sukun yang ijtama' bersatu dan bertemu ma harfin maddin bersama mad, huruf mad. Contoh adalah so di sini adalah mad, kemudian bertemu dengan kho dalam keadaan syaddah. Dan kita mengetahui bahwa syaddah itu adalah sebuah ungkapan yang memberikan keterangan adanya 2 huruf yang bertemu. Yang pertama dalam keadaan sukun, yang kedua dalam keadaan berharokat, disatukan menjadi syaddah. Maka kemudian di sini dinamakan pertemuan antara sukunnya sukun asli bertemu dengan mad, sukun asli bertemu dengan mad, maka dinamakan dengan mad lazim kalimi. Mad lazim kalimi. Mad lazim kalimi. نعم سؤال. نعم. نواصل. قال الناظم أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرف بدا. بمعنى إذا اجتمع السكون مع حرف المد في حرف مكون من 3 أحرف. كيف؟ حرف فيه 3 أحرف بشرط أن يكون وسط هذه الحروف ال3 حرف مد. مثال نون، هنا نون حرف، لكن النون فيها 3 أحرف وهي النون والواو والنون. نون هكذا، النون واو نون، الواو الذي في الوسط هذا يكون حرف مد. مثلا قاف،
قاف هو حرف، لكن عندما نقسمه نجد ثلاثة: قا، ألف، فاء. قاف والألف في الوسط، وكذلك الصاد هكذا: صاد، الإص والألف والدال، صاد والمد وسطه. فعندما يأتي السكون نعم السكون المتمثل في حرف المد في الوسط في حرف مكون من ثلاثة أحرف، هذا يسمى مد لازم حرفي. مد لازم حرفي. وجمعت في كلمة نقص عسلكم، يعني نون، قاف، صاد، عين، سين، لام، كاف، ميم، هذه الحروف الثمانية. نعم. Dan hadikullah, maka kita masuk ke dalam pembahasan ke bait 51 atau fi thulathi. Maksud dari fi thulathi hadikullah adalah huruf-huruf yang tengahnya adalah huruf mad. Huruf-huruf yang kalau kita tuliskan tengahnya adalah huruf mad. Contohnya adalah nun. Contohnya adalah nun. Kalau kita tuliskan maka dia nun, waw dan nun. Nun. Kemudian qaf, qaf, alif dan qaf, fa. Sad, sad, alif, dan dal, sad. Nah, ketika huruf tengahnya, dia terdiri dari 3 huruf, dan huruf tengahnya adalah huruf mad. Huruf tengahnya adalah huruf mad. Seperti di dalam nun, qaf, sad, huruf tengahnya adalah huruf mad. Maka ini dinamakan dengan huruf thulathi yang tengahnya adalah mad. Au fi thulathi huruf wujida mad. Dan ketika kita mendapatkan huruf thulathi, huruf-huruf yang harful muqatta'ah di dalam awal-awal surat, itu dalam keadaan ketika dituliskan 3 huruf dan di tengahnya adalah huruf mad, wa wastuhu faharfiyun bada. Maka dia dinamakan dengan harfi, maksudnya adalah mad lazim harfi. Maksudnya dari dinamakan dengan mad lazim harfi. Dan mad lazim harfi ini hadirin Allah terkumpul di dalam kalimat naqsa asalukum. Naqsa asalukum. Nun, qaf, naqsa asalukum. Nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. Naqsa asalukum. Naqsa asalukum. Nah, insyaallah. نعم. يقول الناظم: كلاهما مثقل إن أضغم مخفف كل إذا لم يضغم. كلاهما بمعنى كلاهما يعني الاثنين، المدين اللازمين سواء كان كلمي أو حرفي، كلاهما الاثنان، المد اللازم الكلمي والمد اللازم الحرفي. مثقل إن أضغم، يعني متى يكون مد لازم كلمي مثقل؟ إذا أضغم بعد الألف، إذا أضغم الحرف الساكن بعد حرف المد فيها. مثال المد اللازم الكلمي يا كرام مثل كلمة الحاقة هكذا مشدد، الصاخة هكذا، الضالين، أتحاجوني، وهكذا. هذا اسمه المد اللازم الكلمي المثقل لأنه مضغم مشدد. أما اللازم الكلمي المخفف هو فقط في كلمة واحدة في القرآن الكريم، وهي كلمة الآن. كلمة الآن هي الكلمة الوحيدة في القرآن الكريم. نعم. Dan hadikullah di sini disebutkan kilahuma musaqqalun in udghima. Kilahuma, maksudnya kilahuma apa? Yaitu harfi dan kalimi. Harfi dan kalimi. Maksudnya adalah mad lazim harfi dan lazim kalimi. Kilahuma, ketika keduanya musaqqalun, kapan disebut musaqqal? In udghima, ketika diidghamkan. Jadi kalau ada kita mendapatkan huruf-huruf yang diidghamkan di dalam kata, contohnya adalah al-haqqah. Di situ ada syaddah, ada tasydid. Maka dia dinamakan adalah mad lazim kalimi musaqqal. Kenapa musaqqal? Karena ada syaddah. Di dalam Al-Qur'an hadirin Allah hanya terdapat 1 kali, hanya terdapat 1 bacaan mad lazim kalimi mukhaffaf, yaitu dalam kalimat al-ana. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Dalam kalimat al-ana. Ini adalah mad lazim kalimi
mukhaffaf. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Hanya satu di dalam Al-Quran itu. Nah, misalnya. نعم. أما بالنسبة للمد اللازم الكلمي الحرفي المخفف أو المثقل إذا أضغم فيما بعده، يعني مثلا كلمة طا سين ميم، طا سين ميم، السين هنا نقول عنها مد لازم حرفي مثقل. لماذا؟ لأن أضغمت في الميم الذي بعدها. مثلا عين سين قاف، هنا غنة إخفاء أيضا تلحق بالمثقل. بعض العلماء قالوا شبيه بالمثقل لكنها تلحق بالمثقل لوجود الغنة هنا. فأما إذا لم يكن غنة أو مضغم أو مخفى بعده فنقول عنه مد لازم حرفي مخفف، مثل ألف لام را، ميم لام را. اللام في الراء يوجد إظهار شفوي، إذن لا يوجد إدغام أو لا يوجد غنة، فهنا نسميه مد لازم حرفي مخفف. نعم. Dan hari kalau berkaitan tentang mad lazim harfi. Berkaitan tentang mad lazim harfi. Kapan dilakukan mustaqal? Ketika pembacaannya bertemu dan diidghamkan. Contohnya adalah tasin. Setelah tasin ada mim. Tasim, maka dia dimasukkan ke dalam mim, maka dinamakan mustaqal. Kenapa? Karena di situ ada proses penyatuan antara dua huruf yang menjadikan dia syaddah. Atau hadirinallah ain sin. Di sini ain sin qaf. Di sini ada sibghah. Sebagian ulama menyatakan sibghah. Dia seolah-olah musyabbih. Dia seolah-olah idgham. Mohon maaf, dia seolah-olah sabih. Dia seolah-olah atau semisal dengan idgham. Kenapa dinamakan semisal idgham? Karena di situ ada gunnah. Maka kalau tidak ada gunnah, tidak ada syaddah, tidak ada ikhfa, kemudian dia dinamakan mukhaffaf. Tapi kalau ada idgham atau semisal idgham itu adalah gunnah, ada ikhfa, maka dinamakan dengan atau dimasukkan ke dalam musaqqal, Tapi kalau tidak ada idgham atau misalnya, idgham atau semisalnya, semisal idgham itu apa? Yaitu gunnah dan ikhfa. Maka dia dinamakan dengan mukhaffaf. Nah, نعم. إذن هذا المد اللازم الحرفي. الكلمي خلاص انتهينا منه وعرفناه. الآن المد اللازم الحرفي قال الناظم: واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي 8 انحصر. بمعنى أن المد اللازم الحرفي موجود في فواتح السور. المقصود هنا بأول السور يعني فواتح السور بالحروف المقطعة، سواء كان مثقلا أو مخففا موجود في 8 أحرف. واللازم الحرفي أول السور سواء كان مخفف أو مثقل وجوده أي وجود المد اللازم الحرفي في 8 سور أو في 8 أحرف. نعم. Dan hari Allah di sini di bait ke-53 walazimun, dan ini walazimul harfiyu awalus suar. Mohon maaf saya ulangi. Walazimul harfiyu awalus suar. Di sini hari Allah maksudnya adalah mad lazim di sini yang berkaitan tentang harfi. Awal suar adalah fawatihis suar, adalah pembuka dari surat-surat tertentu yang terdiri dari harful muqatta'ah, terdiri dari huruf-huruf yang terpotong-potong. Wujuduhu fi thamanin hasar. Dia terdapat di dalam 8 huruf. Jadi yang dimaksud dengan lazim harfi itu terdapat di awal suar, di dalam awal-awal surat tertentu, dan dia terkumpul di dalam 8 huruf. نعم. الحروف 8 ذكرتها لكم قبل قليل، جمعت في كم عسل نقص أو نقص عسلكم، كما قال الناظم هنا: يجمعها حروف كم عسل نقص، يعني الكاف، الميم، العين، السين، اللام، النون، القاف، الصاد.
هذه الحروف الثمانية هي مجموع المد اللازم الحرفي الذي في أوائل الصور بالحروف المقطعة، سواء كان مثقلا أو مخففا. نعم. Dan hadikullah yajma'uha hurufu kam asal naqas. Huruf yang 8 tadi hadikullah terkumpul di dalam sebuah kata. Di dalam sebuah kata kam asal naqas atau disebutkan naqasa asalukum, naqasa asalukum. Dan hadikullah yajma'uha hurufu kam asal naqas. Dan di sini maksudnya adalah berkaitan huruf yang 8 tadi. Yang 8 yang mana? Yang lazim harfi. Dia di dalam ada mukhaffafnya dan ada musaqqal terkumpul di dalam kalimat kamasal naqas. نعم. قال هنا وعين ذو وجهين والطول أخص. ما المقصود هنا في عين ذو وجهين؟ العين هنا التي ذكرت في سورة الشورى وسورة مريم، كاف هاء عين صاد. اتفقنا يا كرام أولا في البداية أن المد اللازم سواء كان كلمي أو حرفي مثقل أو مخفف يمد 6 حركات، صحيح؟ هكذا اتفقنا وهكذا ذكرنا في البداية، إلا لفظ العين هنا، لفظ حرف العين في سورة مريم أو في سورة الشورى، هذا يمد بوجهين، وعين ذو وجهين، يعني له وجهين في القراءة، إما أن يمد 6 حركات بالطول، وإما أن يمد 4 حركات. والسبب في مده 4 حركات أن العين هنا عين لينية وليست مدية. العين لينية، يا ساكنة مفتوح ما قبلها، والسبب في ذلك يا كرام أن لها وجهين، هو أن هذه العين عين لينية وليست مدية. نعم. Dan hadikullah di sini dinyatakan wa ainu dzu wajhaini wa tulu akhas. Maksudnya adalah terkhusus tentang huruf ain. Terkhusus tentang huruf ain, dia mempunyai 2 wajah. Yaitu maksudnya adalah di dalam surat Asy-Syu'ara dan surat Maryam. Awal-awal surat Asy-Syu'ara ini dan surat Maryam kita mendapatkan huruf ain. Mad yang pertama kita harus sepakat dan mengetahui bahwa mad kalimi dan harfi baik musaqqal dan mukhaffaf itu dibacanya dengan 6 harokat. Baik musaqqal maupun mukhaffaf dibacanya dengan 6 harokat. Kecuali ain, hadirinullah. Kenapa ain mempunyai 2 wajah? Karena ain kita mengetahui dia adalah liniyah. Nah, kalau kita membaca ain maka dia lin. Di depannya fathah diikuti oleh ya, dan itu ain. Hanya terdapat di dalam ain saja, maka dia lin. Maksudnya ke dalam lin. Maka dia bisa dibaca dengan 2 cara. Bisa dibaca dengan 6 harokat atau dibaca dengan 4 harokat. Kenapa bisa dibaca 2 wajah ini? Sekali lagi, ain ini dzu wajhain dikarenakan dia mempunyai 2 wajah. Masuknya lewat pemahaman bahwa dia adalah lin. Dia adalah lin. Karena terdapat fathah sebelum ya. Karena terdapat fathah sebelum ya. Sehingga dibacanya dengan dzu wajhain, 2 wajah. نعم. ثم قال الناظم وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف. ما معنى ذلك؟ وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف. قلنا قبل قليل أن حروف الهجاء إذا كان حروفه 3 والمد وسطه فهذا مد حرفي. مثلا النون، نون نون واو نون، هذا مد لازم حرفي. طيب إذا كان حرفان 2 فقط مثل حاء، الحاء والألف، ياء، الياء والألف فقط لوحدها، طاء، الطاء والألف، هاء، الهاء والألف، الراء، راء والألف، جمعت في حي طهر، وهي ألفات حي طهر في المد الطبيعي الذي ذكرناه سابقا. إذا كان هناك حرفان 2 فقط وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف حرفان 2، هنا يكون مده طبيعيا بمقدار حركتين، إذن ليس له علاقة بالمد اللازم. ما الذي له علاقة بالمد اللازم يا كرام؟ الذي له علاقة بالمد اللازم إذا كان الحرف مقسم إلى 3 والمد في الوسط كما ذكرنا آنفا، نون، طاء، سين، قاف، وهكذا. أما إذا كان حرفان فهذا يكون طبيعيا، هذا يكون طبيعيا وجمع في كلمة حي طهر، حي طهر. نعم. Dan kalau di sini pembahasan tentang ada
sebuah pengecualian wama, dan di sini wama siwa harfi thulathi la. Wama siwa harfi thulathi maksudnya adalah kalau kita menerjemahkan dengan tulisan bacaan-bacaan harful muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong. Ketika dia terdiri dari 3 huruf dan tengahnya adalah huruf mad, maka dibaca dengan panjang, masuk lazim. Akan tetapi ketika kita mendapatkan 2 huruf saja terkumpul di dalam kalimat hayyun tohur yang kemarin di pembahasan diikutkan ke dalam mad tabi'i, maka alafat hayyun tohur ini adalah tidak terdapat 3 huruf. Contohnya adalah ha, hanya ha dan alif. Ya, hanya ya dengan alif. To, hanya to dengan alif. Ra, hanya dengan ra dengan alif. Hayyun tohur. Maka dia dimasukkan ke dalam mad tabi'i dan tidak dimasukkan ke dalam mad lazim. Mad lazim yang kita mengetahui dia 3 harokat dan pertengahannya adalah huruf mad. Dan yang dinamakan dengan alafat hayyun tohur ini, dia tidak dimasukkan ke dalam mad lazim. Yang dimasukkan ke dalam mad lazim adalah mad dari huruf-huruf yang ketika dibaca, maka terdiri dari 3 huruf. Ketika dibaca, maka terdiri dari 3 huruf, dan di tengahnya adalah huruf mad. Maka, sekali lagi, hayyun tohur ini tidak termasuk ke dalam mad lazim. Dikeluarkan dari mad lazim, karena dia hanya terbaca dengan 2 huruf saja. نعم. ما هي يبينها البيت الذي بعده وذاك أيضا في فواتح الصور وذاك أيضا. ما معنى ذاك أيضا؟ ذاك أيضا الذي يمد حركتين فقط وهو المد الطبيعي في لفظ حي طاهر قد انحصر. أيضا لفظ حي طاهر يكون في فواتح الصور في الحروف المقطعة، وهي الحاء، يا، طا مثلا، والهاء طه هكذا. نعم. والراء راء ألف لام راء، لا نقول ألف لام راء نمد الراء 6 حركات، لا، الراء حركتين. لماذا؟ لأنها حرف الراء عبارة عن حرفين فقط، الراء والألف كما ذكرنا، فالذي يكون عبارة عن حرفين يمد حركتين مدا طبيعيا، والذي يمد عبارة عن حرفين فقط جمع في لفظ حي طاهر، جمع في لفظ حي طهر، وهذا يكون مده مدا طبيعيا وقد ذكرناه أعتقد اللقاء الماضي. نعم. Maka akhirnya kalau di sini wadza aidan fi fawatih suwar. Maksudnya wadzaka aidan fi fawatih suwar. Maksudnya adalah huruf-huruf yang tadi 2 harokat dimasukkan ke dalam mad tabi'i. Dia terdapat di dalam fawatih suwar, di dalam pembacaan awal-awal surat. Dan di sini disebutkan juga huruf-huruf tersebut terkumpul di dalam kalimat hayyun tohur. Terkumpul di dalam kalimat fi lafzi hayyin tahirin qadin khasar. Kalimat hayyun tohur tersebut terkumpul di dalam huruf-huruf yang dia dibaca dengan 2 harokat, yaitu ha, ya, ta, ha, dan ra. Itu tidak bisa membacanya lebih dari 2 harokat. Alif, lam, ra. Tidak bisa ra panjang, ra 2 harokat saja. Ini hadirinullah, maka wadzaka aidan fi fawatih suwar, di awal-awal surat yang terkumpul di dalam kalimat hayyun tohur, dia tidak termasuk di dalam mad lazim tetapi mad tabi'i, dan terkumpul di dalam kalimat hayyun tohur, dibacanya dengan 2 harokat dan dimasukkan ke dalam mad tabi'i. Di pembahasan sebelumnya sudah dibahas. Di pembahasan sebelumnya ya, Syekh menyatakan, beliau menyampaikan, dan kita sudah mengetahui bahwa alafat hayyun tohur, ada kata-kata yang terbentuk dari hayyun tohur ini, ia adalah 2 harokat dan dimasukkan ke dalam mad tabi'i, bukan mad lazim. نعم. البيت الأخير يا كرام: ويجمع الفواتح 14 سله سحيرا من قطع كذا اشتهر. بمعنى يجمع الجميع الحروف الواردة في فواتح الصور التي تتعلق بالمد اللازم الحرفي سواء مثقل أو مخفف، ومد ألفات حي طهر مد الطبيعي
على فتح ينطهر مد الطبيعي الذي يعني له حرفان فقط، راء ضاء، كما ذكرت لكم سابقا. يجمع هذا كله يا كرام 14 حرفا قوله صله سحيرا من قطعك. صله سحيرا من قطعك. كلمة ذا اشتهر هذا يعني مشهور الذي مشهور عند القراء. إذن صله سحيرا من قطعك. أو هناك لفظ آخر نص حكيم قاطع له سر. نص حكيم قاطع له سر. أو كما قال الناظم صله سحيرا من قطعك. هذه الحروف 14 مقسومة إلى قسمين. قسم يمد منها مدا لازما 6 حركات إلا العين 4 لأنها مد لينية. والقسم الثاني يمد حركتين مد طبيعي. القسم الأول نقص عسلكم. القسم الثاني حي طهر. واضح؟ نعم. Nah, dan hadirin Allah, ya hadirin rahimakumullah, wa yajma fawatih. Wa yajma dan dikumpulkan fawatihal arba'asyar. Terkumpul di dalam 14 huruf. Silku suhairun man qata'aka zashtahar. Di sini ada 14 huruf yang mengumpulkan huruf-huruf fawatih suar yang ada di dalam pembacaan awal-awal surat. Baik itu mad lazim harfi dan mad lazim harfi, dan kemudian juga yang dibaca dalam hayun tohur, lafadz hayun tohur. Kita mendapatkan ini seluruh huruf fawatih suar yang dan kita mengetahui di dalamnya ada yang wajhain, itu ain, mempunyai 2 wajah. Kemudian ada yang dipanjangkan dengan 6 harokat, kemudian di sini dibacanya silhu suhairon man qata'ak atau nasun hakimun qati'un lahu sir. Di sini kalau kita mendapatkan ada 14 huruf yang dia kalau terbagi tadi di atas ada asal nakos dan juga kemudian nakos soal salukum, kemudian tadi hayun tahur, dan terkumpul di dalam kalimat silhu suhairan man qata'ak zashtahar. Kalimat zashtahar maksudnya adalah zashtahar masyhur di antara para qari. Jadi para qari sudah mengetahui, sudah masyhur, sudah terkenal di antara para qari tentang kalimat silhu suhairan man qata'ak ini, bahwa dia mengumpulkan huruf-huruf halqul muqatta'ah yang di dalamnya ada pembagian yang dibaca dengan 6 harokat, yang dibaca 6 dengan 4, yang dibaca dengan 2 harokat. Dia adalah fawatih suar, dia adalah awal-awal pembacaan dari surat-surat. Nah, نعم. إذن الخلاصة يا كرام نستطيع أن نقول أن المد ينقسم إلى 5 أقسام. سجلوا هذه عندكم حتى لا تنسوها. المد ينقسم إلى 5 أقسام. نعم. Dan hadirin Allah, tolong ditulis dengan baik. Kita mendapatkan sebuah kesimpulan. Dan ini nanti ketika antum setoran sama Syekh akan dites ya. Tolong ditulis dengan baik bahwa mad ada 5. Mad terbagi menjadi 5. Nah, Syekh. نعم، وهذا يختص في المد اللازم يا كرام، يختص بالمد اللازم. أولا 1 ما لا يمد مطلقا وهو الألف. 1 لا يمد مطلقا وهو الألف. نعم. Dan ini terkhusus tentang harful muqatta'ah ya dan mad lazim. 1 berkaitan tentang yang tidak dipanjangkan. Pertama adalah yang tidak dipanjangkan, yaitu alif. Alif sama sekali tidak ada madnya. Alif, ketika kita membaca alif di dalam harful muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus, dia tidak dipanjangkan sama sekali. Jadi yang bagian pertama adalah alif. Bagaimana sebuah huruf tidak ada panjangnya sama sekali. نعم. الأمر الثاني ما يمد مدا طبيعيا وهو
طبيعيا عندما نقول طبيعيا يعني مقدار حركتين، وهو حروف حي طهر. ألفات حي طهر في فواتح الصور تمد مقدار حركتين. نعم. Yang kedua hadirin Allah adalah mad yang dikategorikan mad tabi'i. Kalau kita menyebut mad tabi'i artinya adalah mad yang dibaca dengan 2 harokat. Dan dia adalah ala fathin tahur, terbentuk di dalam sebuah kata hayyun tahur. نعم. الأمر الثالث ما يمد مدا لازما بمقدار 4 أو 6 حركات، وهي العين في فاتحة سورة الشورى وسورة مريم، كاف هي عين صاد وعين سين قاف لأنها عين لينية كما ذكرنا. Dan kemudian hadirin Allah, mad lazim yang dibaca dengan 4 atau 6 harokat. Dia adalah huruf ain yang kita mengetahui dia dikenakan ada linnya, maka di dalam surat Asy-Syu'ara dan kemudian surat Maryam dibaca dengan 4 atau 6 harokat karena dia lin. Dia adalah lin. Nah, insyaallah. طيب الرابع ما يمد مدا لازما بمقدار 6 حركات، وهي حروف نقص عسلكم التي ذكرناها. نقص عسلكم كلها تمد 6 حركات إلا العين، إلا العين قد ذكرناها في البند الثالث. نعم. Yang keempat hari ini adalah yang dibaca dengan 6 harokat. Naqasa ala khasalukum kecuali ain yang sudah dibahas di bagian ketiga. Kita mengetahui dia adalah liniyah. Dia bisa dikategorikan ke dalam 2 tempat. Itu naqasa asalukum kecuali ain karena dia masuk ke dalam bagian ketiga. نعم. الأمر الأخير يا كرام هذا يعني سنأخذه ربما في الجزرية عندما نصل إلى التقاء الساكنين، وهو ما يمد مدا لازما بمقدار حركتين أو 6، وهو في موضع واحد فقط، ميم آل عمران عند الوصل. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم أتوا. ألف لام ميم الله. إذن الميم هنا في ألف لام ميم عند الوصل في سورة آل عمران إما تمد حركتين أو 6 حركات. نعم. Dan yang kelima hari ini adalah mad lazim yang nanti insyaallah pembahasannya di matan al-Jazariyah ketika bertemu sakinain, ketika bertemu huruf yang sukun, jadi sukun dengan sukun bertemu. Dan ini di dalam Al-Quran ketika kita bertemu tadi yang disampaikan oleh Syekh 2 huruf mim yang bertemu dan di sini miqdarnya bisa 2 dan 6. Dan di sini hadirin Allah nanti dibahas lebih lanjut di dalam pembahasan insyaallah ketika kita masuk ke dalam matan al-Jazariyah. نعم. إذن المد اللازم الحرفي يا كرام مثقل أو مخفف إذا كان مدغما كما ذكرنا. مثلا عندما نقول طا سين ميم، طا نقول هكذا، الطاء مد طبيعي على فتح ينطهر، طاء يمد حركتين. سين مد لازم حرفي مثقل. لماذا؟ لأنه يوجد غنة، سين غنة، نون وميم إخفاء إدغام عفوا، يوجد إدغام. طا سين، السين مد لازم حرفي مثقل 6 حركات. الميم مد لازم حرفي مخفف لأنه لا شيء بعدها، رقم آية، فهنا تكون مد لازم حرفي مخفف. وهكذا نقيس على كل الأمثلة في فواتح الصور. نعم. Dan nanti kalau ta sin mim contohnya dari kalau ta di sini mad tabi'i kita mengetahui dari pembahasan yang ada. Kemudian sin lazim di sini mad lazim. Mad lazimnya mutsaqqal, kenapa? Karena di depannya ada mim dan di sini dimasukkan idgham. Idgham antara sin dengan mim yang ada di depannya. Kemudian yang terakhir adalah mim mukhaffaf. Dia kenapa mukhaffaf? Karena setelahnya tidak ada lagi. Setelah itu adalah raqam ayat. Setelah itu adalah raqam ayat. Maka silakan memberikan sebuah pemahaman dan sebuah fokus ketika membahas dan ketika membaca Fatihus Suwar berkaitan tentang Fatihus Suwar harfu muqatta'ah bagiannya yang sudah kita bahas. نعم. الخاتمة: وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أي أن هذا النظم انتهى بحمد الله وشكره وثنائه كما قال الناظم.
ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع، ثم يصلي ويسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وكل من قرأ القرآن أو سمعه. أبياتها Dan ند بدا. واصل أم تترجم؟ tafadhal ya Syekh. طيب نعم تفضل. Dan kemudian hari Allah di sini al-khatimah, bahwa kita sampai kepada ujung dari matan Tuhfatul Atfal. Tamma dan nadmu bilhamdillah, yaitu diakhiri dengan nazam ini dengan hamdalah ala tamamihi bila tanahi, kepada Allah Subhanahu wa taala kesempurnaannya. Wassalatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i Ahmad. Itu kemudian salawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi, dan kemudian kepada keluarga, sahbih, kepada para sahabatnya, kulli tabi', kepada seluruh tabi'innya, dan kemudian wa kulla qari'i wa kulla sami', kepada orang yang mengikuti Nabi baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pembaca Al-Qur'an, wasami' dan para pendengarnya. Nah, أبياته ند بدا لذي النهى تاريخه بشرى لمن يتقنها. لأن أبيات هذا النظم ند، معنى كلمة ند أي نبات طيب الرائحة. بدا لذي النهى أي ظهر لأصحاب العقول. ذي النهى يعني أصحاب العقول. تاريخها أي تاريخ كتابة هذا النظم بشرى لمن يتقنها ويحفظها، فإنها له بشرى وهناء وسعادة في الدنيا والآخرة. Dan di sini adalah abiyatu hanadun badalidin nuha, maksudnya adalah sebuah nabat, sebuah tumbuhan yang badan lidin nuha, sebuah yang mempunyai wangi yang indah, wangi yang baik. Tarikuha busrul liman yutkinuha, tarikuha maksudnya adalah bagaimana busyra ini sebuah kegembiraan liman yutkinuha yang memutkinkan tentang bacaan ini. Ini sebuah kegembiraan, sebuah kabar gembira bagi antum yang menguasai dan memutkinkannya. Nah, insyaallah. نعم الحمد لله، انتهينا من شرح متن تحفة الأطفال. معذرة أنا أطلت عليكم اليوم حتى أعوض اللقاء الماضي، نقص ربع ساعة اللقاء الماضي، وكذلك أريد أن أختم المتن، يعني يبقى بيتين أو ثلاثة بمحاضرة كاملة لا ينفع، فاضطررت أن أزيد عليكم في اليوم قليلا. لا بأس، سامحوني واعذروني في إن أطلت عليكم، ونلتقي اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم. نعم. Karena Allah mohon maaf hari ini agak panjang karena tersisa beberapa bait yang harus diselesaikan, dan di pertemuan sebelumnya beliau berjanji untuk memanjangkan pertemuan karena ada permasalahan di bait terakhir di pertemuan sebelumnya berkaitan tentang internet, dan kemudian sekarang dipanjangkan oleh beliau untuk menyelesaikan, dan kalau ditinggalkan juga kurang manfaat ketika tidak diselesaikan pembahasan, hanya tinggal 1 atau 2 bait saja. Maka hadirin Allah, mohon maaf atas pertemuan ini. Kita insyaallah akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, insyaallah. نختتم، تفضل. Kita ikhtitam hadirin Allah ditutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala alfa dan lupa. Kita ketemu lagi insyaallah di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله. Jazakumullah khair.